Shalom. Malam ini adalah malam yang diberkati Tuhan, amin. Nah, kita kedatangan tamu-tamu spesial. Saya nggak bakalan banyak bicara. Kami melakukan perjalanan dari Deso dari Seoul, Korea ke desa namanya Kampung Sangiran. Ada yang pernah ke Sangiran? Astagfirullahaladzim. Iya orang Jawa toh. Sangiran itu ada di mana? Klaten. Jadi di situ ditemukan dulu itu menggemparkan dunia sebetulnya ketika ditemukan tengkorak Homo erectus atau Pithecanthropus erectus sebelumnya. Bayangkan di desa itu di satu kampung kita bernyanyi dan ini kita akan dengar nanti evangelic sounds ya, itu dari kampung so wonderful. Kita akan melihat, mendengarkan ya bagaimana mereka tim Korea Misi ini akan bernyanyi bagi Tuhan dengan suara mereka yang begitu profesional dan syahdu, dan mereka datang dengan ongkos sendiri. Karena mereka cinta Indonesia. Amin. Mereka nggak pasif loh. Mereka nggak pasif. Mereka datang untuk mengasihi Indonesia. Kalau berbuat mau udah banyak juga gitu. Nggak ngomong tok. Ya. Nah, perjalanan dari Sangiran terus ke Solo, terus Klaten dan Semarang, nanti besok di Ungaran, lanjut ke kota Bandung, lalu sebagian di antara mereka akan pulang besok pagi. Jadi ini malam terakhir di Semarang. Nah, kita memiliki nanti ada tim yang namanya dari Korean World Mission Choir dari berbagai gereja di Korea, di mana konduktornya adalah seorang profesor dari Suwon University. Dia sebagai music directornya. The purpose to come to Indonesia, want to bless Indonesia, untuk memberkati Indonesia. Dan yang kedua, untuk mereka memberikan motivasi supaya orang Indonesia jangan diam saja. Indonesia udah diberkati Tuhan dan Indonesia harus jadi berkat buat bangsa-bangsa. Siapa yang mau jadi berkat buat bangsa-bangsa? Setengahnya. Siapa yang ingin diberkati? Pasti semua. Ngomong berkat terus. Ingin jadi berkat? Amin. Nah, jadi terus juga ada Pastor Choi. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang saya sendiri tersentuh ketika beliau mengundang kita rombongan dari Indonesia sekitar 40 orang dijamu oleh karena juga Pak Boas yang rendah hati juga ngajak-ngajak kita ke Jeju Island. Saya bukan dengar khotbahnya, ngelihat perilaku sikap seorang hamba Tuhan. Dari pagi sampai malam dia ada, siapapun yang ngomong dia ada. Terus ketika jemput di airport dia yang jemput, ketika kita pulang dia yang antar. Seorang hamba Tuhan dan dia adalah seorang pemimpin daripada gereja Presbyterian sekitar 3 jutaan orang jemaat di sana, tapi dia juga adalah seorang gembala daripada Sion Presbyterian Church, Pastor Choi Tai Hyuk ya, ada di sini. Dan sebentar, belum selesai. Dia setahun 2 kali ke Indonesia. Ada yang udah pernah ke Korea? Ke Kroya, saya yakin udah pernah. Ada yang pernah pergi ke Korea? Oh my God, nanti Pastor Choi pasti ngundang kita ya. He loves Indonesia, karena itu dia udah pergi ke Indonesia lebih dari 40 kali. Dan menolong juga, nggak hanya khotbah. Terus ada di sini juga ketua dari misionaris dari yang namanya Worldwide Evangelical for Christ atau WEC disebutnya, Pastor Byung Kok Yu dan Pastor Gyeof Yoon. Dia juga ada seorang misionaris yang luar biasa dan dia ada di puluhan negara. Juga ada juga dari Pastor Hwa Jun Lee dari Sarang Nuri Church. So kita mau undang mereka untuk, would you please just stand up all Korean family and berikan tepuk tangan yang paling meriah buat mereka. Also the choir team. Hey, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Haleluya. You are not Korean?
Arif, kamu orang Indonesia ya. Nah, jadi apa yang malam hari ini tujuan saya coba minta 3 menit dari Anda semua. 40 tahun yang lalu, hari ini tanggal berapa? Masih ingat tanggal berapa? Udah gajian kan? Belum. Tanggal 6. Tanggal 6 bulan apa? Jadi bukan 666 ya, Jo, bukan. Kita diberkati Tuhan oleh, my brother, cuman aku tuh cuman kalah ganteng aja sama dia. Jadi tanggal 6 Juni 40 tahun yang lalu, ini di Korea. Ini di mana? Bukan Kroya, di Korea. 40 tahun yang lalu. Dan saya masih hidup, lihat ada foto saya dan istri saya. Masih culun. Saya married umur 21 tahun. Bener gak saya? Dulu lebih ganteng. Ya. Saya sekarang muda, dulu lebih muda lagi. Waktu itu mereka berdoa. 300.000 orang. 40 tahun yang lalu Korea adalah satu dari 50 negara termiskin di dunia. Dan mereka, gereja jadi berkat tuh kota untuk bangsa dan untuk bangsa-bangsa sekarang. Makanya sekarang Korea sekarang menjadi satu dari 5 negara termaju di dunia. Bukan karena presidennya pinter, presiden kita juga pinter kok. Tapi ada gereja Tuhan yang bertindak. Oke, kita bisa melihat ini ada K-pop lain segala macam lah apa gitu kan. Tetapi ketika saya pergi ke sana, anak-anak muda doa tuh dari malam sampai pagi, dari malam sampai pagi. Masih berdoa dan masih mengirim misionaris. Jadi bagiku ini wow, something. Ada hujan lebat pun mereka enggak move. Kita baru hujan gerimis aja udah hitung-hitungan mau ibadah enggak ya gitu. Bukan yang di sini suci semua kelihatannya. Sono. Mental kita sometimes ya di Indonesia. Rasa nasionalisme kita juga kurang sometimes. Untuk bela bangsa kita. Kita tuh ngandelin jadi Kristen, pengen jadi diberkati, pengen ada mujizat, pengen ini, pengen itu. No. Kita katakan, yes, I want to do. I want to go. Gitu kan. Kita harus bergerak seperti itu. Makanya saya itu kalau khotbah gak disukai orang. Kenapa? Karena terlalu keras. It's okay. Saya gak cari follower, tetapi saya lihat waktu Tuhan. 40 years ago, mereka berdoa International Prayer Assembly for World Evangelization. Doanya bukan minta mujizat, bukan minta apa. Supaya dunia diselamatkan. 40 tahun yang lalu ini terdampak buat saya. Hati saya. Kok bisa? Next. Terus apa yang terjadi? Terus. Nah ini peristiwa yang dulu 40 tahun yang lalu. Terus. Akhirnya saya mengkoordinir World Prayer Assembly. Dulu disebut International Prayer Assembly. Di Indonesia I said change World Prayer Assembly 2012. Ini adalah gerakan doa terbesar sedunia. Di Semarang waktu itu juga ada WPA ya. Ada yang ingat gak? Udah lahir ya waktu itu kan 2012. Nah ini di 400 kota. Jadi waktu itu doanya adopt your street today. Jangan doa di kamar melulu. Go to the neighbor. Ya. Adopt your campus, adopt your school, adopt your village, adopt your city. Nah, terus setelah itu 2012 next 2022 pakai masker. Waktu itu pandemi.
Nah, pandemi kita buat di lagi 10th anniversary dan judulnya We Will Go. Katakan we will go. Apa artinya? Enggak tahu. Kita akan pergi. Lagi pandemi. Terus next 2023 di Perth, Australia, kita bikin World Prayer Assembly. Dan ini dikatakan wave of glory akan menutupi bangsa-bangsa. What is the wave of glory means? Waktu itu tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober, tanggal 7-nya Hamas menyerang Israel. Padahal harusnya tahun ini WPA diadakan di Yerusalem. I said no, we gonna cancel in Jerusalem. What, Daniel? Why, Daniel? The great shaking is coming soon. Karena kegoncangan dunia akan terjadi. Hari ini aja saya lagi duduk di situ. Dari Ibu Suset Hati ngomong, pray for Jerusalem. Ini drone lagi datang ke Israel. Coba di sini kita lagi aman, tentrem. Ada hotel tentrem ya. Kita bersyukur loh kita ada di Indonesia. Amin. Nah, apa tujuan kita? Kita mau meresponi ketika orang Korea datang ke sini 40 tahun yang lalu. Korea mengatakan api doa itu ada di Indonesia. Mereka sekarang datang malam hari ini ke Indonesia dan hanya ke Jawa Tengah dan Bandung. Mereka katakan this is the time. Mereka membawa the fire of evangelization. Evangelism untuk bawa penginjilan. Api Injil dikatakan bahwa Indonesia adalah kunci bagi penginjilan bagi dunia. Nggak ada yang amin. Percaya bahwa Indonesia menjadi negara kunci? Amin. Coba slide berikutnya. Nah, jadi kita membuat, gimana ya supaya kita terkoneksi, namanya kingdom connection. Kita nggak mau buka gereja, kita nggak akan buka sinode lagi, organisasi. Kita hanya kingdom connection. Apa? Kingdom connection. Hanya koneksi dengan Korea, dengan negara-negara lain. Nah, kita butuh, kalau Anda tergerak sekarang, tulis nama Anda, bisa ada barcode-nya di situ, asal kota dan nomor HP. Itu nanti untuk apa sih gunanya untuk ini? Ya kita juga tukar-tukar informasi. Misalkan di Dubai perlu tenaga kerja gini. Ada pelatihan misi dan lain sebagainya, hanya itu aja. Dan untuk kita saling tolong menolong dan kita akan jangkau 3 juta. Tapi kita start 30,000. We gonna have a goal 3 million. But we gonna start from 30,000, 30.000 bisa. Nah, siapa yang mau diantara Anda mau dapat koneksi ini, baik untuk informasi penginjilan, pengutusan, atau mungkin Anda juga siap diutus ke negara-negara lain, atau siap diutus, gimana Anda di marketplace juga menjadi seorang yang efektif. Nah, silahkan dapatkan ini, atau mungkin Anda angkat tangan, nanti dibagi kartu ini karena terlalu jauh di sini, nanti Anda bisa scan sendiri atau Anda tulis, angkat tangan saja, nanti Aser akan datang ke tempat Anda. Silahkan, yang mau aja, yang nggak mau nggak usah. Ada? Silahkan, lambaikan tangan supaya Aser ini, kok nggak ada yang mau? Takut banget ini, orang Semarang. Mau dikasih hadiah kagak mau. Nah, siapa lagi? Ini kota nyaman banget nih. Kota nasi ayam. Oke, siapa lagi? Biar Anda jadi pionir-pionir. Nah, sambil nanti Anda barcode dan terus Anda isi pakai bolpen, nanti Anda kalau pulang nanti tidak serahkan. Kalau sekarang Anda belum tergerak atau malu hati dan sebagainya, nanti minta aja ke Aser. Kita akan bergerak dari kota ke kota. You can go or you don't go, I don't mind. Aku pokoknya akan mau bergerak. I will move from the city to the city, the island, from the island to the other island, from the nation to the other nation. Karena kita ingin melihat bahwa bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, mari kita tidak berlama-lama, kita akan mendengarkan choir dari Korea. So we would like to invite the Old Zion Korean World Mission Choir from Korea. Oke.
죽으신 주 내 모든 죄를 Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님의 우리 연약함을 아시고 사랑해요.
오늘 우리 합창단을 통해서 하나님께서 영광 받으신 줄로 믿습니다. Saya yakin dan percaya bahwa melalui pujian penyembahan dari Korea itu Tuhan dipermuliakan. 또 오늘 우리 이 교회 찬양팀, 찬양 월십팀 정말 잘하시는 것 같습니다. Ya, dan tadi saya lihat tim pujian penyembahan dari Persekutuan Tua kita itu luar biasa juga semuanya. 예, 월십팀. 하나님은 클래식 음악을 통해서도 영광을 받으시고 또 컨템포러리 뮤직을 통해서도 하나님 영광을 받으십니다. Ya, Tuhan kita dipermuliakan melalui musik klasik juga dan seperti contemporary musik yang kita biasa nyanyikan. 제가 이 옷을 작년에 수라바야에서 샀습니다. Ya, tahun lalu saya beli batik ini di kota Surabaya. 괜찮습니까? Bagaimana? Ganteng? 저는 저 자신이 참 이렇게 괜찮다고 생각을 했습니다. Ya, menurut saya baju batik ini cukup bagus. 근데 오늘 패스터 요한에서 제가 기가 팍 죽었습니다. Tapi ketika saya melihat Bapak Pendeta Yohanes, bajunya lebih bagus, batiknya lebih bagus sepertinya. 저는 인도네시아 무비스타가 나온 줄 알았습니다. Ya, saya lihat Bapak Pendeta Yohanes maju seperti bintang film Indonesia yang maju. 저는 무비스타가 온 줄 알았습니다. Iya, seperti bintang film. 대단합니다. Luar biasa pelayanannya. 저는 한국에서 설교할 때 강단에서 이렇게 서서 설교합니다. Biasanya saya berkhotbah di Korea, saya berdiam di mimbar begitu berkhotbah. 요한에서 목사님 여기서 저기까지 왔다 Tapi 갔다 Bapak 하면서 Pendeta Yohanes dari ke kiri dan kanan, maju belah, maju. 성도들이 졸 시간이 없어요. Wah, Bapak Ibu jemaat nggak bisa mengantung mereka. 이리 왔다가 이리 왔다가 졸 시간이 Bapak 없습니다. Pendeta Yohanes ke kanan kiri maju dan mundur, nggak bisa mengantuk kita. 제가 한국서 설교할 때 이렇게 서서 하면은 성도들이 5분 지나면 졸기 시작합니다. Ya, kalau saya berkhotbah di mimbar diam begini, 5 menit kemudian jemaat kami mulai mengantuk. 저도 이제 서울 가면은 여기서 저기까지 막 뛰어다니면서 앞으로 설교를 하려고 Jadi kalau 합니다. saya pulang ke Korea nanti saya juga akan berkhotbah di mimbar itu ke kanan kiri maju belakang. 감사합니다. Terima kasih kepada Pak Pendeta Yohanes. 여러분들에게 한국말을 제가 2 단어만 가르쳐 드리겠습니다. Ya, saya mau mengajarkan bahasa Korea, boleh ya? 사랑해요. Sarangheo. 오, 다 하시네요. Semuanya tahu ya? 하나 더. Satu lagi. 축복해요. 축복해요. 이거 모르네요, 그거는. Ini seperti masih belum tahu ya? 또 한 번 부르갔디. Ya, Tuhan memberkati artinya 축복해요. 야, 연습 한번 해봅시다. Ya, kita latihan lagi. 축복해요. 축복해요. 우리 서로 옆에 있는 Tadi 분들에게 kita salam dengan kiri kanan. 축복해요. 축복해요. 여러분들을 뵙게 돼서 무척 반갑습니다. Ya, saya sangat senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua. 제가 설교를 8시 반에는 끝내야 됩니다. Ya, tetapi khotbah saya itu harus diselesaikan sampai dengan 8:30. 15분 남았습니다. Ya, tinggal 15 menit saja. 절반은 제가 하고 절반은 또 통역을 해야 합니다. Dan dalam 15 menit saya mengambil separuh waktu dan penerjemah mengambil separuh waktu lagi. 제가 7분밖에 설교할 수가 Itu artinya 없습니다. saya berkhotbah hanya 7 menit saja. 8시 반 되면 저한테 사인을 보내주십시오. Ya, kalau sudah 8:30, Bapak Ibu tolong kasih tanda ya, sudah waktunya. 그러면 설교를 제가 끝을 Kalau begitu 내겠습니다. saya akan mengakhiri khotbah hari ini. 성경 말씀을 한 군데 Ya, 보겠습니다. mari kita membuka firman hari ini. 사도행전 16장 6절에서 10절까지 말씀입니다. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 dari ayat 6 읽어주십시오. sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya,
menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 아멘. 먼저 제 소개를 빠뜨린 것 같습니다. Ya, tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. 아무리 바빠도 제 소개는 먼저 해야 될 것 같습니다. Walaupun nggak banyak waktu, tapi harus memperkenalkan diri dulu. 저는 서울에 있는 시온 장로교회 담임 목사입니다. Ya, sekarang saya menggembalakan sebuah gereja. Nama gerejanya Gereja Sion Presbyterian Church. 그리고 한국 월드 미션 합창단의 지도 목사이기도 합니다. Yang saya seorang pembina dari KOR yang tadi, dari Korea World Mission itu 우리 juga. 합창단 지휘자는 저하고 고등학교 같이 졸업한 동창생입니다. Dan konduktor dari KOR ini adalah satu angkatan SMA, teman lama. 작년에 세계 선교를 위해서 합창단을 만든다고 하셨습니다. Ya, tahun lalu teman ini bilang, nanti saya mau bikin sebuah KOR untuk misi. 제가 도와드리겠다고 했습니다. Makanya saya bilang saya akan membantu. 그래서 이번에 첫 번째 해외 공연을 나왔습니다. Makanya tahun ini pertama kali mereka keluar negeri untuk melaksanakan misinya. 제 생각 밖으로 잘하시는 것 같아요. Ya, berikan tepuk tangan untuk mereka. Ya, 아마 다음에 또 초청받을 수 있을 것 같습니다. ya, sepertinya mereka cukup bagus ya. Tahun depan akan diundang lagi. 별로 반응이 없는 것 같습니다. Tapi responnya hanya Pak Pendeta Daniel Panji saja. Yang lain enggak. 감사합니다. Ya, terima kasih. 저는 인도네시아 아까 반지 목사님 말씀하신 것처럼 2000년부터 매년 2번 정도씩 이 인도네시아를 방문했습니다. Ya, tadi Pak Pendeta Daniel Panji yang sudah memperkenalkan tentang saya. Dari tahun 2000 sampai hari ini, setiap tahun saya 2 kali datang ke Indonesia. Itu artinya lebih dari 40 kali saya datang ke Indonesia. 한번 인도네시아 방문하면은 2주 동안 여러 교회를 다니면서 집회를 했습니다. Biasanya kalau saya datang ke Indonesia, mengambil waktu 2 minggu dan mengunjungi setiap kota dan diadakan acara seminar dan KKR. 저 서쪽에 수라바야 메단에서 시작해서 저 동쪽 끝에 파푸아 뉴기니까지 많은 도시를 다니면서 집회를 했습니다. Ya, kurang lebih 40 kali saya pernah datang Indonesia. Dari kota Medan sampai ke Papua, saya menginjak setiap kota-kota dan desa. 서칼리만탄, 동칼리만탄 많은 지역을 도시를 다니면서 집회를 Dari 했습니다. Kalimantan Barat sampai ke timur juga saya sudah menginjak semua kotanya. 슐라베시에 가서도 저 마나도에서 남쪽에 마카사르까지 많은 도시를 다니면서 집회를 했습니다. Dan pernah ke Sulawesi Utara sampai ke selatan, saya menginjak setiap kota juga. 그리고 쿠팡에 가서도 한 6년, 7년 매년 가서 집회를 인도를 했었습니다. Dan hampir 6 tahun lebih, saya setiap tahun mengunjungi kota Kupang dan diadakan acara seminar dan KKR. 지난 2000년부터 금년까지 매년 그렇게 제가 다니면서 집회를 했습니다. Ya, dari tahun 2000 sampai tahun ini 2024, setiap tahun 2 kali saya datang ke Indonesia. 아마도 인도네시아 교회 상황을 인도네시아 목회자들보다 제가 더 잘 알 수도 있을 것 같습니다. Ya, ada kemungkinan besar, mungkin saya lebih mengerti gereja-gereja Indonesia daripada orang Indonesia. 그리고 제가 심호하는 교회에서 인도네시아 목회자들을 매년 50명씩 초청해서 한국 교회 목회 연수 프로그램을 Dan 진행했습니다. setiap tahun saya mengundang para pendeta Indonesia dan pemimpin gereja Indonesia kurang lebih 50 orang mengundang gereja kami dan ikut seminar dan mengunjungi gereja-gereja Korea. Ya, kurang lebih 2 minggu juga. 많은 인도네시아 목회자들이 제가 목회하는 교회에 방문을 했었습니다. Jadi banyak pendeta Indonesia dan pemimpin gereja Indonesia pernah mengunjungi gereja kami. 그래서 제가 자신하는 것은 인도네시아 교회에 대해서는 많이 알고 있다는 것입니다. Makanya saya berani mengatakan saya cukup mengerti tentang gereja-gereja Indonesia. 지난 20년 동안 인도네시아 교회가 많이 성장했습니다. Ya, saya sudah melihat 20 tahun lebih melihat gereja Indonesia mengalami suatu pertumbuhan yang besar. 제가 2000년 처음에 인도네시아 왔을 때 그때 기독교 인구가 5%였습니다. Ya, pada tahun 2000 yang pertama kali saya datang ke Indonesia, saya mendapatkan sebuah informasi bahwa orang Kristen itu hanya 5% dari seluruh penduduk Indonesia. 2023년 인도네시아 정부 통계는 10%에서 11% 사이입니다. Ya, tahun lalu saya mendapatkan sebuah informasi tentang orang Kristen di Indonesia itu lebih dari 10% itu dari pemerintah.
Saya pernah membacakan. 인도네시아 교회가 많이 부흥 발전했다는 것입니다. Iya, itu artinya gereja Indonesia mengalami suatu pertumbuhan. 우리 반진 목사님이 2033년까지 3만 명 선교사를 파송하는 그런 무브먼트를 하고 있습니다. Ya, saya mendengar dari Bapak Pendeta Daniel Panji sekarang menggerakkan suatu gerakan bahwa sampai dengan tahun 2033 mau mengutus lebih dari 30 misionaris. 저는 인도네시아 교회가 충분히 그 일을 할 수 있다고 확신합니다. Saya yakin bahwa gereja Indonesia pasti bisa. 여러분들에게 오늘 말씀을 통해서 그 비전을 제시하고자 합니다. Ya, melalui firman hari ini saya mau memberikan sebuah visi yang sesuai dengan rencana dan suatu kerinduan ini. 오늘 본문의 주인공은 바울입니다. Ya, hari ini kita membacakan dan melihat seorang namanya Rasul Paulus. 바울은 이방인의 사도로 부르심을 Ya, Rasul 받았습니다. Paulus telah dipanggil sebagai seorang penginjil untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. 다른 사도들과는 성장 배경부터가 달랐습니다. Latar belakang hidupnya berbeda dengan murid-murid yang lain. 그는 이방 나라 도시 다소에서 태어났습니다. Ya, dia lahir dari Tarsus, kota yang bukan di Yerusalem sana, Israel. 헬라 문화에서 헬라 언어를 배우면서 자랐습니다. Ya, dia lahir di negara yang berbeda dari Israel sana dan di situ dia belajar segala sesuatu. 그러나 그는 유태인이었습니다. Tetapi dia adalah orang Yahudi. 어린 나이에 예루살렘으로 유학을 갔습니다. Ya, dari sejak kecil dia mau datang ke Yerusalem untuk belajar. 당시 최고의 율법 학자였던 가말리엘에게서 율법을 공부했습니다. Ya, dia belajar dari seorang Gamaliel, seorang hukum Taurat yang ahlinya. 그는 바리새파에 속한 사람이었습니다. Ya, dia orang Farisi. 그는 이스라엘의 종교 지도자로서 지금 준비하고 있었습니다. Ya, Rasul Paulus mempersiapkan diri supaya dia menjadi pemimpin agama Israel. 예, 저 올라와 있구나. 자, 이 지도를 보면은 그림을 보면은 이 그림이 바로 사도 바울의 초성화입니다. Ya, ini adalah Rasul Paulus. 그가 Rasul Paulus. 태어난 곳이 바로 다소라는 지역입니다. Dia lahir dari kota Tarsus. Next. Yang berikutnya, 예. 여러분 지도를 보면은 빨간 표시가 나는 곳이 바로 다소입니다. ya kalau Bapak Ibu lihat ada lingkaran merah itu adalah kota Tarsus. 무역 항구입니다. Ya, di situ ada pelabuhan perdagangan yang besar. 바울은 태어나면서부터 로마 시민권을 가지고 태어났습니다. Ya, sejak dia lahir dia mempunyai warga negara Romawi. 그리고 예루살렘에 유학을 가서 율법을 어린 나이부터 공부를 Dan dia 했습니다. pindah ke Yerusalem dan di situ dia belajar hukum Taurat. 아주 율법에 열심 있는 Yang 사람이었습니다. dia rajin belajarnya. 그는 생각하기를 예수 그리스도의 복음은 율법을 파괴한다고 판단했습니다. Dan pada waktu itu dia berpikir apa yang diajarkan oleh Yesus itu dia memecahkan hukum Taurat. 유대계의 전통을 무너뜨린다고 생각했던 Dia 것입니다. berpikir ada istiadat atau ajaran orang Yahudi itu dibatalkan. 그래서 예수 믿는 사람들을 핍박하는데 앞장을 섰습니다. Makanya dia mencari orang Kristen dan untuk menyiksa dan membunuh mereka. 스테반을 돌로 쳐 죽이는데 앞장서 Ya, 사람이었습니다. ketika Stefanus dibunuh, Rasul Pauluslah dia yang paling maju di depan. 예루살렘에 있는 예수 믿는 유태인들을 다 붙잡아서 옥에 가두는 일을 했습니다. Orang Yahudi yang percaya kepada Yesus di kota Yerusalem itu mereka dikejar oleh Rasul Paulus. 그것도 부족해서 저희 이방 나라 시리아의 다마스커스에 가서 예수 믿는 유태인들을 체포해 오려고 군사를 이끌고 다마스커스로 가는 Dan 중이었습니다. bukan hanya itu saja, dia pergi ke Damsyik untuk mengejar orang Kristen di sana. 예수님을 만났습니다. Tetapi di situ dia bertemu dengan Yesus. 회개하고 예수를 구주로 영접합니다. Di situ dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 그는 세례를 받고 선지자 아나니아를 통해서 이방인의 사도로 하나님께서 부르셨다는 말씀을 듣습니다. Dan dia di situ dibaptis dan melalui Anania dia telah mendengar bahwa Rasul Paulus telah dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang yang bukan orang Yahudi. 그는 안디옥 교회 파송으로 이방인 선교사로 최초로 파송이 되었습니다. Dan dia telah diutus dari gereja Antioquia sebagai misionaris pertama. 안디옥 교회를 출발해서 그는 길리기아 더베로 그는 2차 선교여행을 진행했습니다. Dan dia melanjutkan perjalanan misi yang kedua dan pergi ke Tibere dan Listra. 이미 1차 선교여행 때에
교회를 개척한 그런 지역이었습니다. Ya, di tempat itu adalah dia sudah merintis gereja melalui perjalanan misi pertama. 이미 1차 선교여행 때 개척한 교회들을 돌보며 또 터키 지역을 순회하면서 복음을 전하기 위하여 계속해서 그는 무시아까지 이동을 했습니다. Dia melanjutkan perjalanan misi yang kedua untuk mengajarkan atau untuk membimbing gereja yang telah didirikan oleh perjalanan misi pertama itu. 바울은 무시아에서 북쪽으로 비두니아와 본도 쪽으로 그는 복음을 전하고자 Ya, 했습니다. setelah itu dia pergi ke Bidunia dan Gondo untuk memberitakan Injil lagi. 그런데 성령께서 바울을 막으셨습니다. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan dia pergi ke sana. 성령께서 바울을 드루아로 이끄셨던 것입니다. Roh Kudus membawa dia ke kota Troas. 드루아는 그리스 신화 트로이 목마를 배경으로 하는 도시입니다. Ya, kalau Troas ini adalah di dalam mitologi Romawi Yunani itu ada kuda kayu itu di sana. 그는 드루아에서 밤에 환상을 보았습니다. Di situ dia telah melihat suatu penglihatan pada malam harinya. 마게도냐 사람 환상을 보았습니다. Di situ dia menemukan seorang Makedonia. 바울은 계속해서 터키 지역에서 복음을 전하고자 했습니다. Rasul Paulus mau memberitakan Injil di dalam negara Turki sana. 바울은 환상을 보고 하나님께서 바울이 유럽으로 건너가서 마게도냐로 건너가서 복음을 전하라는 것을 깨닫게 됩니다. Dia menyadari bahwa melalui penglihatan itu dia harus pergi ke Eropa untuk memberitakan Injil. 바울은 지체하지 아니하고 배를 탔습니다. Rasul Paulus tidak ragu-ragu dan dia mau pergi ke sana. 바다를 건너 마게도니아 네아폴리로 그는 배를 타고 갑니다. Ya, dia pergi ke Neapoli di Makedonia untuk memberitakan Injil. 이 네아폴리 항구에는 바울이 네아폴리에 도착한 것을 기념하는 예배당이 있습니다. Ya, kalau kita pergi ke Neapoli itu ada gereja untuk mengingatkan Rasul Paulus. 그 교회 1층 벽에 이런 그림이 있습니다. Ya, di lantai satu ada satu lukisan yang seperti Bapak Ibu melihat. 이 그림 가운데 있는 사람이 바로 바울이 환상에서 본 마게도냐 사람입니다. Yang orang yang ada di tengah itu adalah orang Makedonia yang telah dilihat oleh Rasul Paulus dalam penglihatannya. 마게도냐 사람이 보이면서 바울에게 말합니다. Orang Makedonia mengatakan demikian. 와서 우리를 도우라는 음성을 바울이 들었던 것입니다. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 바울은 그 환상을 보면서 하나님은 바울이 복음을 아시아에서 전하지 않고 유럽으로 건너가서 복음을 전하라는 하나님의 지시로 받아들였던 Ya, 것입니다. melalui penglihatan ini Rasul Paulus menyadari bahwa Tuhan mau membawa Rasul Paulus ke Eropa, bukan Asia lagi. 이 벽화를 보면은 바울이 저 환상을 보고 바다를 건너 네아폴리로 가서 복음을 전하는 그런 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. Ya, akhirnya Rasul Paulus menyeberang sampai ke Neapoli di Makedonia dan disitulah dia yang memberitakan Injil. 바울은 네아폴리 항구에서 내려서 빌립보로 가서 최초로 빌립보 교회를 개척을 합니다. Setelah itu dia pergi ke Filipus dan di situ dia mendirikan atau merintis gereja pertama di sana juga. 지난달에 제가 목회하는 교회 성도님들과 함께 저 빌립보 교회 터키 그리스를 성지 순례를 다녀온 적이 Bulan 있었습니다. yang lalu bersama dengan jemaat kami, saya sudah pernah pergi ke Israel dan Turki dan sebagainya di sana. 저 뒤에 보이는 교회가 빌립보에 있는 루디아 기념교회입니다. Ya, gereja di belakang foto itu adalah gereja mengingatkan Lydia. 바울이 유럽으로 건너가서 최초로 세운 교회가 바로 저 교회였던 Ya, 것입니다. ketika Rasul Paulus menyeberang ke Eropa dan dia mendirikan gereja pertama itu. 바울이 무시아에서 본 그 환상은 드로아에서 본 환상은 매우 중요한 환상입니다. Ya, ketika Rasul Paulus melihat penglihatan di Troas itu sangat penting. 기독교 선교 역사에서 큰 획을 긋는 중요한 사건입니다. Ya, dalam sejarah misi sedunia itu ada suatu waktu atau suatu peristiwa yang sangat penting. 여러분 저 터키와 그리스를 여러분들이 여행을 하시면은 너무나도 다른 것을 발견합니다. Ketika Bapak Ibu pergi ke Turki dan Greece, mungkin ada melihat suatu yang perbedaan.
터키는 완전히 이슬람화되었습니다. Kalau kita pergi ke negara Turki itu, ya itu penuh dengan agama Islam. 수많은 모스크들이 터키에 있습니다. Di situ ada banyak masjid. 그런데 국경을 넘어서 그리스도로 가면은 많은 교회들이 세워져 있습니다. Tetapi kalau kita pergi ke Grecia itu, ada banyak gereja di sana. 사도 바울이 아시아에서 유럽으로 넘어간 이 사건이 이렇게 중요한 사건이라는 것입니다. Makanya peristiwa yang Rasul Paulus pergi ke Eropa itu membuat suatu sejarah yang baru. 예루살렘에서 복음이 시작이 되었습니다. Dari Yerusalem Injil itu dimulai. 안디옥을 거쳐서 또 터키를 거쳐서 유럽으로 들어갑니다. Lewat Antioquia dan masuk ke Turkiya dan setelah itu masuk ke Eropa. 당시 세계의 길은 로마로라로 말을 할 정도로 강력한 로마 제국이 세계를 지배하고 Ya 있었습니다. pada waktu itu semua jalan itu arah ke Roma. Roma itu menguasai dunia. 바울은 로마에까지 들어가서 복음을 전합니다. Akhirnya Rasul Paulus masuk ke Roma dan di situ dia memberitakan Injil. 로마를 통하여 전 세계로 복음이 확산이 됩니다. Melalui Roma itu Injil itu disebarkan seluruh dunia. 그러면서 먼저 유럽이 복음화되었습니다. Melalui itu Eropa itu diinjili. 유럽의 청교도들이 미국에 들어가서 미국 교회를 세우게 Dan 되죠. ketika orang Eropa itu pindah ke Amerika dan di situ mereka mendirikan gereja. 먼저는 영국이 전 세계에 선교사를 파송하는 나라였습니다. Ya, kalau kita melihat sejarah misi, negara Inggris yang mengutus begitu banyak misionaris. 청교도들이 미국으로 들어가면서 이제는 미국이 전 세계로 가장 많은 선교사를 파송하는 나라가 Setelah orang 되었습니다. Inggris pindah ke Amerika dan Amerika menjadi negara yang paling banyak mengutus misionaris. 바울이 드로아에서 환상을 보고 배를 타고 마게도냐로 건너간 것이 이렇게 선교 역사에서 중요한 사건이라는 Ketika 것입니다. Rasul Paulus melihat penglihatan di Troas dan dia menyeberang ke Makedonia dan memberitakan Injil itu mengubahkan sejarah misi sedunia. 세계사에 있어서도 매우 중요한 사건입니다. Dalam sejarah manusia juga sangat penting. 복음이 들어가는 곳에 사람들의 의식이 바뀌게 됩니다. Ketika Injil itu masuk, manusia itu berubah. 그리고 문화가 바뀝니다. Budaya juga berubah. 나라가 경제가 발달합니다. Negara juga berubah. 유럽이 먼저 발전합니다. Makanya negara Eropa itu mereka mengalami suatu pertumbuhan. 세계 중심이 유럽이 되었다는 Dan 것입니다. Eropa menjadi pusat dari sedunia. 그러다가 청교도가 미국으로 들어가면서 미국 교회가 부흥을 합니다. Setelah itu mereka masuk ke Amerika dan gereja Amerika mengalami suatu pertumbuhan lagi. 미국이 세계 경제를 지배하고 있습니다. Negara Amerika itu menguasai perekonomian seluruh dunia. 미국에서 이제는 아시아로 복음이 또한 Dan 전파되었습니다. Injil itu masuk dari Amerika ke Asia. 한국에 복음이 들어오면서 한국이 경제적으로 크게 성장했습니다. Ketika Injil itu masuk ke Korea, Korea juga mengalami suatu perkembangan yang besar dalam perekonomian dan gerejanya. 우리 반지 목사님이 1984년 한국에 다녀가신 그 사진을 보여주었습니다. Ya, tadi kita sudah melihat foto dari Pak Daniel Panji. 40 tahun yang lalu Bapak itu sudah datang ke Korea. 그때 한국은 부흥 운동이 확 불붙을 때 그런 Ya, 때였습니다. pada waktu itu gereja Korea mulai berkembang dan berkembang. 그때부터 많은 선교사들을 보내기 시작했습니다. Dari waktu itu gereja Korea mulai mengutus banyak misionaris. 선교사를 보내면서 한국 경제가 크게 Ya, 발전했습니다. ketika gereja Korea mengutus misionaris, perekonomian Korea juga berkembang. 어제 한국 신문에 한국이 국민 소득이 세계 6위로 어제 발표가 났습니다. Kemarin kami baca koran bahwa pendapatan nasional bruto Korea itu nomor 6 dari seluruh dunia. 교회가 부흥하며 선교사를 보내면서 한국 경제도 크게 성장하며 발전했다는 말입니다. Ketika gereja Korea mengutus misionaris mengalami perkembangan dan negara Korea juga mengalami suatu pertumbuhan perekonomian juga. 저는 인도네시아의 이 선교 운동에 대해서 큰 기대를 가지고 있습니다. Sebenarnya saya sangat menanti-nantikan gerakan misi dari gereja Indonesia. 제가 서두에 말씀드린 대로 인도네시아 교회가 지난 20년 동안 정말 크게 부흥을 했습니다. Yang awal saya katakan, selama 20 tahun saya melihat gereja Indonesia mengalami suatu pertumbuhan yang besar.
인도네시아 경제도 지금 크게 발전하고 있습니다. Dan saya melihat perekonomian Indonesia juga bertumbuh. 이 힘을 가지고 이제는 우리가 해외로 눈을 돌려야 되겠다는 것입니다. Dengan berkat Tuhan sedemikian itu kita harus melihat negara yang masih belum menerima Injil itu. 바울이 드로아에서 마게도냐 사람 환상을 보았습니다. Rasul Paulus melihat orang Makedonia melalui penglihatan di Troas. 와서 도우라는 음성을 들었습니다. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 바울은 순종하고 바로 배를 타고 마게도냐로 Rasul 건너갔습니다. Paulus mentaati pada penglihatan itu dan dia menyeberang untuk memberitakan Injil. 놀라운 변화가 일어난 것입니다. Ada suatu perubahan yang besar. 하나님께서 우리 인도네시아 교회에 말씀하십니다. Hari ini Tuhan berbicara kepada gereja Indonesia. 전 세계에 기독교가 전파되지 않는 곳에 선교사를 보내야 함을 말씀합니다. Tuhan berbicara pada gereja Indonesia. Sekarang tiba saatnya gereja Indonesia harus membawakan Injil kepada negara-negara yang belum menerima Injil. 많은 세계의 선교단체에서는 인도네시아 교회를 주목하고 있습니다. Ada banyak organisasi misi internasional itu mereka memperhatikan gereja Indonesia. 앞으로 해외 선교사를 가장 많이 보낼 수 있는 나라가 바로 인도네시아 교회라는 것을 지금 주시하고 있습니다. Karena mereka tahu bahwa gereja Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk mengutus banyak misionaris. 오늘 여러분들에게 말씀을 드립니다. Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. 여러분들에게도 마게도냐 사람 환상이 보이시기를 축복합니다. Saya memberkati Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu juga melihat penglihatan Makedonia seperti Rasul Paulus melihatnya. 와서 도우라는 음성을 들으시기를 Supaya 바랍니다. saudara mendengar suara dari orang Makedonia, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 세계 수많은 불신 영혼들이 와서 우리를 도우라는 그런 음성을 인도네시아 교회가 들으시기를 바랍니다. Saya berharap gereja Indonesia harus mendengar suara orang Makedonia, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 음성을 듣는 사람들은 순종해야만 합니다. Orang yang mendengar suara itu harus mentaati pada suaranya. 순종할 때 하나님께서 역사하실 줄로 Ketika 믿습니다. kita mentaati suara itu, firman Tuhan, Tuhan pasti bekerja dan memberkati gereja Indonesia. 아멘. 우리 인도네시아 교회가 우리 반지 목사님 말씀하신 것처럼 2033년까지 3만 명의 선교사를 보낼 수 있는 그런 교회가 되시기를 축원합니다. Saya memberkati gereja Indonesia seperti Pak Daniel Panji yang mengatakan sampai tahun 2033 kita mengutus lebih dari 30 misionaris. Amin. 아멘. 기도하겠습니다. Amin.